So, welcome. Thanks for joining. Bisan pag murag dinner time naman yata dapat ni. Nakakaon na ba tanan? Pagulan jud ko na humanog kaon sir na tingog mo daw akong laptop. Wala na man day kwan karon. Na all. Sige, unya na ako magkaon. Unahan ta ni kay para mahumanta. So anyway, ngano na interest mo mag-join sa Second Brain na training? What's your like goal, purpose? Ako tanong ta mo, what's your brain's true purpose? Pero murag mas mauna to dapat. O sa inyohang murag insights ngano ka mahimo ni siyang important in the future? Or is this your first time encountering ning Second Brain training? Ako sir first time na ko sir. How Medyo about okay idea gamay. Pero second brain ako pagsabot sa second brain is like na kanang wala gud siya notebook sir na i-note nimo unsay mga important nga buhaton in exactly? specific time halimbawa naka sa work tapos busy kay ka then nakay humanunon so mag-note ka na para sa kuan sa PC pa ang ka sticky notes para ugma kabalo na pang sa imong buhaton na ba kay continue or na ba kay buhaton nga lain task pa na. Perfect. I like that. How about kay Mary Grace? First time ba ni may encounter niyo? Yes, coach. First time na ko siya na-encounter. But since na kuan man yung natakot man ang mga news nasa inyong page sa DST. So, ang ako ang my first, my purpose here, like, kanang fully equipped ko sa BA World, good kanang, as long as, di ba lahi, manggit ang client sa America, ang mga Americans, and ang mga kliyente. So, mas more dapat ko magpag-work, very, kuan magod, ang clients, very ridiculous. Okay, thank you. Ang kabalo ko sa Joma, part na siya sa DST. Are you enrolled po sa uban mga courses sa DST? Katong kay Kagawad only, sir. Okay. Perfect. Sige, nice. So, kaning question is murag in accordance to unsa lang kanang sa ba usually gamit sa inyong mga pangutok everyday. Usually kay ang brain nato mag-decide, di ba? Mag-decide, mag-ask of questions, mag-organize ng data. Pero usually kung ma-overload magud ta og data, mahimog ma-stop ato ang action. So this question is geared towards envisioning the main true purpose of your brain, which is not to hold and store information. So, i-relate na ko ni siya sa isa ka quote from a really great author. Although I haven't read the book, murag usa ni siya sa ka-basis and foundation sa building a second brain movement and course. So, our mind daw, David Allen, the mind is for having ideas, not holding them. So, pasabot niya, we have to let our minds be free. We have to make time for our brains to think, be creative. And so if we have ideas, we can't hold to these ideas for long. That's why naatay murag short-term and long-term memory. For the short term, maayo, pwede ta mag-rely ana for our generic tasks, for whatever we do at home, at work, kay naanam gina sa atong utok, murag routine na ba. Pero kaning for long term, like for other purposes, pasig naamoy business, naamoy sideline, naamoy lain pang projects that are outside your main job, we cannot hold on all this information at once. That's why mao na ang purpose sa iyang quote. And to be able to achieve this kind of state, we have to rely not just on our main brain, but on another brain, which is, sabi pa ni Joma, notebook daw. So, this is partly
inspired from building your second brain na course from Tiago Forte. If si Joma nakaila na kay Tiago, kay apil ni siya sa ako ang copywriting marketing idols. But you can research this, Mary. Sa ba, Mary ba or Grace? Anyway, owner ni siya sa 40 Labs and kaning building our second brain course. Although na-introduce niya ang course around 2022 lang yata, he has been like doing the methodology longer than that because murag na-compile lang ni ayang methodology a few years later. So my methods though, it also predates the course. That's why I'll introduce some of the course terminologies. Pero I've been doing my own second brain workflow since 2016 pa. So murag na ako'y sarili nga na set up. I just look at the building second brain course. Wala ako nang take actually sa course. There's so many free resources around. So murag na reinforce tong akong ginabuhat with better components. Kani po siya na course, wala na ninyang ginatudlo for now because daghan na kaayo og murag influencers na makita mo either sa YouTube, myself, na magtudlo sa inyo how to do it with different tools. Kung kuan man siya, tool agnostic. Ang pasabot ani is regardless of what tool you decide later on, it should technically work out as long as you follow the different principles na akong i-layout. So, that's a good thing because di ta mo ingnan nga it will only work kapag gamiton ninyo is kani. It will only work kung kani. Dili siya mag-work kung wala ni. So, murag ma-free up inyuhang decision process ana. And also, I want you to try out a tool that will work not just for you, but siguro kaning ma-feel good mo ba? Because for me, that's one great component of something that I will want to try and decide na pang long term. Dapat I feel that it's a good app for me. It works for me, not the other way around. Dapat dili ini siya murag additional chore na murag ay trabaho no. Dili ko ganahan ana nga feeling. So, before that, tell me if this is your experience too sa inyong current workload. Na ba mo too much info overload kanang everyday naga-scroll mo social media. Daghan magin mo sulod na ideas, daghan mo makita all around. Tapos kung gusto na ninyo ma-remember ning idea after a few days, di na ninyo mahitiman-an. Sakto, coach. Yes, sir. Tinood yun na siya, sir. So Halimbawa, relatable. Relate Ma- kay overwhelm. makita Okay. nimo coach nga kanang nawi kuan ba. Naga-swipe naman ko ron sir sa mga social media. Very Nga nice. kanang mga nakoy mga makita dito nga post nga which is tools na magamit nako para sa copywriting. Daghan gayog mag-process na idea sa ko ang utok sir. Tapos Mm. after a night na matulog ko, pag ugma ulan na unsa ganito. Mo na akong ginabuhat, gina-save na nako. Mo na siya nahimo na siya akong second brain ng tong swipe nga imong gitudlo sir, which is very useful kaayo kay halimbawa pag i-review nimo ang video ay tama di ay mo dito akong nahunahunaan gabi so ma-apply nimo. Nice. Mo na ako gasulat ko og mga kuan mga 15 minutes nga maghatag og time sa kuan sa copywriting magsulat then gabasa-basa po sa mga subscription nila Jomar Hilario sa Gmail. Ganyan nagbasa ko sir katong How to Save Your Men tong yang bagong kuan. Okay. Mo na siya nga dako kay siya tabang. Thanks for sharing. So di na ta magdugay diri kay murag relate naman yung kaayo mo. So mo ang purpose nato sa first brain like I have been mentioned. I-focus nato siya sa creativity, kanang maghimo tag ideas, imagination, and kung whatever it is you do, sa job ba na, sa inyong mga anak ba na, sa inyong silingan, mga community, be present. Murag wala mo baggage. Mauna ang purpose dapat sa atong first brain for us to be productive. The second brain though is for preservation of ideas, filing, organizing, store dito tanang mga di pa nimo magamit karon pero sa inyong tapanan
sa sunod ka adlaw, sunod semana, sunod bulan, magamit nimo siya. So that's just the main goal of the second brain. Murag na siya, mag-work siya in the background while you use your first brain active. So how do we achieve this? First, we have to take into consideration kung saan imong magamit na app. So there are lots of apps. I could give you like a list. Kanilang ang usually ako mga nagamit before na pwede po ninyo pagpilian. Pero wala ko nagaingon na kanilang yun. Dili lang mataman. You can explore on your own. Kaya ako amang good, I highly value something na pa-feel good ko. Murag naganahan ko sa process. Wala siya libog, dili siya lisod gamito. So that's one criteria for me. If you wanna take that approach too, that's also better because kapag na-feel good magud mo sa isa ka butang, there's science behind that. Kung ang encounter nyo sa isa ka tool is pangit, maot na sa pa-first pa lang, or di na mo ganahan mo gamit ana. So that's one thing. Lisod po na siya i-overcome later on because first impressions last. So I want this tool to be something that you would commit to. Okay, commitment takes time and dapat you like what you're doing. So usually natay note-taking apps, Evernote, Google Keep, bisag unsa pa daghan po ng mga to-do list na tools like si Todoist. You can research sa Android store. Pwede po ning read later apps. Kintahin magbasa ng mga articles online na naanay pocket reader, extensions na siya sa browsers. Pero although I've used most of these apps before, I usually forgo them. Murag wala na kayo kung nagagamit sa ilaha because it just keeps adding up to the list of things I need to return to later. So much of what I do now is just take links and put it in my project management tool of choice, which is what I will explore now, Trello. Pero kung dili mo gana sa Trello, lamang po po'y kailangan, sila ka ng Trello. I don't know, sila ka na sila sa interface. Mas ganahan sila sa Asana na medyo malinis daw. Trello is it's really user-friendly man po, pero it takes time siguro kung wala mo na anagana to navigate around. I could show you ways to navigate it properly. So, ang ako lang ihangyo is you have to choose at least one and then practice for a few days and weeks before deciding to move and try another para ma-feel po ninyo ang ubang tools. So don't decide yet on which app, mag-shopping sa among apps. Tapos if you think that's really good for you now, you can start building your second brain. Then another important consideration is kung naa ba ni siya offline productivity, offline management kay sa na yung mga tools na online lang pwede magamit. Tapos kung naa ba siya mobile app, because kung naa, hindi mo mag-rely sa inyong computer o sa PC or sa laptop. Kaya usahay man good, naatay times nga siguro naligo ta pag man natong ligo, na ako'y naunaan. Asa ato na ibutang mangita pa tag laptop? Dili, mangita pa tag notebook. So kung natay cellphone, dali na kayo matuplok. Ano na itong ideas. So basing dahil naglakaw lang ta, wala tayo dalang nga gadget, cellphone lang yun. Hindi man yun mawala ang cellphone. Isang asa ka mo adto na yung cellphone. So it's highly important that you have something that's just in your pocket para dali rin mo matimaan. Mabutang rin mo dahil sa cellphone. So most of these apps that I mentioned here sa project management, naa sila yung mobile app. So it's really easy to capture ideas, capture links, and anything within the mobile phone. Now, I'll introduce you to the system na ginagamit ni Tiago. Usually ako ang ginagamit lang diri is kaning TOD and then ang Express much later or while I capture. Kasi ang iyahamang good is gusto niya per batch imong buhaton. So mag-capture kag idea which is katong whichever device and tool you have. Ibutang nimo either mga links or something.
or general keywords. Tapos i-organize nimo siya into different areas. Next nato ni next slide tong areas. Tapos ang distill is murag, since this is note taking, hatagan nimo context ang imong gipangbutang ng mga notes dito or texts or links whatever. Because dili pwede nga magbutang ka kintahay na kay nakita dito na link, gibutang nimo ang link tapos kinahanglan pa nimo abrihan ang link para makabalo ka nganong gibutang ko ning link. So dapat murag naa kay note dito, what is this link for? Mo nang meaning sa distill, murag one look, murag wa pa nimo naabrihan ang link or whatever note you have in there, nakabalo na ka para asa to siya. The express comes later on because express is more on kung gusto na ka i-explain further, murag longer na, i-expound na nimo imuhang gi-distill na note. What is this for? Unsa ang purpose niya, ano siya nimo gibutang sa imuhang mga ideas. Basin i-post nimo siya later on as a social media post, basig this is for your business na imuhang ginapang kwartahan karon or basin for special someone nga gusto ka maghatag sa iyang notes, whatever purpose it may be. Because kuan lamang guni ang note taking system is not just for work, pwede po siya personal. So nagamit ko ning Trello not just for work purposes and sidelines but also for my personal growth. So it could really be anything. Ang important diri is at least naamoy way to capture and organize and distill. Later na ning express because ako naturally I'm a writer. So as long as nag-capture ko data, as long as gi-organize na ako kung asa siya mabutang na area sa akong life at the moment, at katos nabutangan ako siya og notes, magsulat ako diretso. Murag bisag first draft lang, that's my process because I usually have lots of ideas after waking up. Tapos kung naka-scroll ko, tas na ako'y something na nag-resonate sa kuha, na murag na mind blown ko na idea, ibutan ako sa akong notes, butangan ako i-distill na ko og mga certain ideas for my own, murag i-mix na ko sa akong nakuha na idea from somewhere, tapos magsulat na ko first draft. It doesn't matter kung mali-mali pa ang grammar as long as na ako nasulat na at least 2, 3, 4 paragraphs because later on balikan man to na ako para whatever it is na akong i-post, schedule sa content, sa page, sama ako ang personal profile, murag maano na to siya, ma-polish na to siya later on. Pero naa na ang basic ideas sa article. So this is my same process for so many years. Whatever it is na usually makita ninyo sa page, akong profile, akong gina-share, muagig yun na diri sa mao nga system. So it takes time, but the good thing about this is dili ko mawalaan og isulat. It's just there waiting to be implemented. So the method of organizing is according to these things. Upat lang po siya. I only mostly work on the first 3 because dali lang siya ma-organize. Ang archives naman good usually kung dili na nimo siya kinahanglan karon, nahuman na nimo or on pause. I have so many projects ongoing but just a few things na on archive. So ang para method is projects kani siya kanong mga ay active deadlines. Usually ma-identify nimo ang projects as for goals because naa siya timeline. Dapat at this certain point in time mahuman siya. Murag na ay deadline. Dili pwede mabutang sa project kung walay time. Dapat time bound siya, time specific. Kung important gihapon siya pero dili mo undang. Pag human sa deadline, padayon lang. Mabutang siya sa areas. Mura og long term nimo siya nga pakahimuon. Responsibility gyud nimo siya. Tapos ang resources mao ni siya tong mga links na wala pay time, dili pud siya long term, di pa kakabalo sa siya ibutang, pwede siya mahimong future reading.
So it's easier to put things in the P&A because mao gyud na ang mga active mo gina-work on. Ang akong Trello system, it doesn't delve with kaning ako ang current work na outside sa coaching because naapon milaing systems at work na gahimo na pud ato na murag na ako'y timeline nito, na ako'y project deadlines and anything. So I will not show you that because that's work related na because I have other work besides DST and freelancing made easy na napod sila sa sarili ng system. But it is almost the same. Most of the time they are under projects because and areas because they are time bound and long-term responsibilities. But anyway, so mao lang ni ang murag general picture of para mo makasabot mo basig visual mo na learner dili mo usually sa text. Most actionable mabutang gyud siya sa project and areas. Least actionable mabutang siya sa resources and archive. Kani ang murag agad-agad agaron nimo ni human kani pwede nimo siya ma-schedule for a later time, especially the resources. Kung naamoy free time sa weekend, pwede ninyo pakabasahonon tong inyong mga gipangbutang dito. And make write-ups. Now, the way I have managed my boards before the course is introduced, kasi nagagamit naman ko og Trello 2016 pa lang, so na-encounter na ako ang course around 2022, 2021. So I've been doing my boards way ahead of time, and it has been organized in this manner. So na ako'y active projects, and ang personal board mo na siya ang for the areas katong for long-term responsibilities. So I will, and also the kaning time bound nga murag na ay timelines nakabutang po din sa active projects. So ang isa nako ka board workspace na siya, I think it's easier if I show you. This is my Trello. Kita ninyo ang this is my workspace, overall workspace. Na ako'y start boards. Pwede mo start para mas dali ninyo mabalikan ang mga butang. You can create, by the way, kaninga Trello, this is not paid. Magamit mo niyo siya sa imong phone. Mo-update siya pag ma-update mo sa inyong phone. Kung mag-online mo, bisag offline, makaputang mo notes. Pero kung mag-online mo sa inyong phone, kung update siya sa iyang system, mag-sync. So, free ni siya, walay bayad. Ang only limit lang ni Trello is ang number of boards na mabuhat mo sa workspace. Workspace, you can create as much as you can. So, ang ako alang limit diri is sa isa ka workspace, napulo lang yun ang imong mabutang murag boards. Tapos per board, ang itsura na is na ay cards, murag naka board system na to siya dito ka. Mao to ang murag projects, mao ni ang areas of responsibilities, mao ni ang mga resources ana. So, ang first na ko diri is freelancing made easy videos. Kay sa una naghimo pa kong videos. Natud karon na man pod. Pero mostly ano na lang, murag talking points because I don't create scripts that I follow, but I find it much easier to just talk freely. Basta nala ko'y talking points, whatever content you see sa profile, sa page, video, usually starts with an idea na capture na ko from somewhere, and I'll make a spin out of it, my own take. And then I talk about it. Usually wala na kayo rehearsal, basta na ako'y murag notes dito, i-continue lang ako ang free flow. Then I also have a board with kaning kanang course content. Mura siya og mura siya og kaning mo to siyang content sa DST na course. This is no, not the DST. Lain da ito akong gibutangan sa DST, murag sa Google siya. Kani siya for my previous course na Taglish for VA something. I also have a board for my sales funnels. Murag kuan ni kaning everything that would help me generate leads and convert people.
mabutang dira. And also some other tools later on. I'll explain. And blogs and newsletters. Kung ano siya, mostly the content you see online na akong gina-share. Yeah, diya siya na belong. Then, naapog ko'y let's go to the personal boards. Usually, ang mabutang sa personal boards is the finances. Because long-term, ang guni, di man ni mawala. Kailangan mo ito magbayad ng mga bills. So, that's one thing you can put there. Taxes, if you pay them. Kung naamoy loans and credit, pwede po nadira. Government-mandated benefits as freelancers. Usually, we provide this for our own if makaya na sa imong income. And of course, ang imong income generation. Kung pila man na siya ka clients you have, how many businesses you have, I also put this in here. I'm slowly transitioning into the new app that I discovered. Pero ano siya, murag napot siya sa phone. Murag mas naa siya dali nga reporting. Pero wala pa na ako siya actually na human. Nag-transition pa ko ato na wait. Na app. So I will not show you this for privacy concerns, but just an idea of what to do in the personal border areas. Usually finances. Idea dump is anything that is not work related because daghan po mga hobbies outside work. So I make time to like input a lot of other stuff in Trello na ma-enjoy po na ako like na ako yung mga gusto na bagong games ibutang na ako there. Ilista na ko para dito ako malimtan, i-download. Kung naami travel plans, I usually put destinations and research about those destinations in there. You can also see my folders in here. Murag na-convert po na siya sa Trello. Gifts to buy, kanang murag planning for gift giving, for mga birth dates, kaya parang di na ko limtan. Mga quotes usually kanang pwede na ako mabutang sa mga presentation or quotes na pwede na ako ma-share. Business plans, other plans in the future. Mga stories, ganahan ko himo-himog mga stories na pwede na ako mabutang as something valuable sa course or stories that are outside the course. So, boto, these are things that are usually in the back burner. Kung daghan kong time, I could like delve into them. But more on this, I'll focus more on the kaning active na boards. For example, si sales funnels. Nakabutang dira ako ang murag vision and goal for a certain year, certain month, certain date. Market research nako kanang mga how to improve the way we present things online sa website, sa ato ang social media, anywhere na online natay online presence. Tapos mga inspiration from our competitors, how do we do something better or as equals? Na ako ma-research ng mga tools, for example, na relevant sa ako ang business. For example, I really like recording myself. So I take time researching tools na pwede makarecord sa entire computer or as I go about the course. Na ako yung na-discover bago lang kaning Komodo. What I use currently is kaning Awesome Screenshot. It has worked wonders for my courses before and now katong sa DST ginagamit ako ni siya. Although paid ni siya, medyo gamay lang mapong kantidad so makaya ra sa ako ang budget. And then business planning pipeline directly related to freelancing made easy and DST. How do I improve the way I deliver content and the course, mga promos, mga competitor research, I mentioned this. Framework ideas, kanang mga usually ma-introduce na ako na bagong methods to find clients, mga ana. And new training, kani, like the build a second brain. Kato pong marketing funnels from April, this is how I planned things. So let's take a look at that. Wait, where's that? Kani ang sales funnels. Usually, kung na ako'y mahunahunaan, either mabutang siya diri sa where is this?
kani sa curation lists. Murag na ako mahuna-huna na bagong makita na bagong tools that could help freelancers. I have like 300 plus. I've been wanting to share that with everyone soon. Diha na ako ibutang tanang ma-encounter na ako gani na bagong tool na kanang karon pa na ako nakita. So pwede na ako ibutang dira. Job sites na pwede ta mag-work na apo ko ginabutang dira. Tapos any idea that would help me grow my audience, pwede mabutang dire. For other kani market research na ako makita ng mga FB ads, pwede na ako ibutang dira. Although ginatudlo po na ako sa copywriting course is on the same system you're searching or using, for example, Facebook. Naman yung kayo makita na ads, na atay save feature dira, which is something useful for you. Maghimo na kag bookmarks. Then i-folderize nimo. So instead of like just saving things, i-folder nimo siya. So pwede ka mag-save og basic ang gusto nimo is mga sinina, so clothes. Basic ang gusto nimo is mga ads. So butang nimo label ang folder para kabalo ka na kung ibutang nimo dito nga folder, relevant na ng mga makita nimo links. So something that would interest you. But this is also a great way to just centralize things. Kung naa kay makita dito nga murag something that you think would help you in the future, pwede nimo i-file diri. Tapos dili na siya mawala because remember na search button diri. I'll explain later. Tapos this is word for the hooks kaning mga usually magamit nimo for attracting your audience. Landing pages, important ni siya kung maghimo mo sales funnels kanang diya magland ang mga tao pag human nila click sa link. Thank you pages, another part of the funnel wherein after they sign up for your whatever it is you're selling, diya sila mabutang. Newsletter ideas, kaning siguro inspiration ni siya mga designs. Upskilling, kuan ni siya more on other things that would help me grow as a freelancer, as a coach, ana. Business plan pipeline, how do I grow from just coaching, plans on doing mentorship, consultancy, ana. Tapos, I also have boards for kanang mga tools, kanang screen recording. I have a board for payment gateways, kanang how to explore things that would let people pay directly on your site. Teaching platforms, I've also been exploring that. And lead gen tools, CRM tools, mga ano. Tapos, kanisha, this is another training I've been meaning to create. Finding remote jobs anywhere because mostly nakafocus magud sa mga agencies, sa mga job platforms. These things could help you find jobs literally anywhere. This is another training murag kung na ako'y ma-attendan nga murag free webinar, dili na ako ibutang sa sales funnel because it will help me understand how to incorporate that in my own trainings. Tapos, also, kung na ako new learning, dira, magbutang kong notes. So, sample, kaning 4-pillar ad system. I forgot where I got this from. But, I have incorporated all the ideas, qualify, multiply. Murag, ang foundation sa ideas na ana dito. Tanan. And then, mga transcription tools, ana. So, literally, I also have testimonials here from happy students. So, I wanna show you the ones with calendar. Kay pwede mong mag-calendar sa Trello. So, kani siya akong social calendar for last month. Recently lang na po na ako siya na atiman because usually nag-schedule na lang ko either sa Facebook directly. Kani siya murag more on keeping the content ideas flowing. So na ako is na schedule na ani-ana. Tapos the way to do that is if you create a new card. For example, kani new post. Ana mo tapos you can either put dates here tapos para ma-remind lang mo na i-posting na ini siya for Friday. Tapos what time? Set the due date reminder na safe. So mabutangan siya og date.
mugawas na sila June 28. Kung nag-red siya pasabot, this is already delayed or in the past. Okay, kani siya wala pa'y color. Ano siya kanang murag in the future. Mag-yellow na siya, I think, usually kung hapit na ang set date or time for that post. Then that is one way of like setting deadlines for the active projects. In this entire workspace, murag na ako yung ideas for vlogs. And mga random stories. Usually, I incorporate a lot of stories in the posts I do. Tapos, podcast ideas. So, generally, ang kuan manggod is kung naamoy idea, maghimo na mo daan og mga cards. Kani siya, murag mag-build mo list. Tapos, dito ninyo siya ibutang later on kung naamoy nakita na ads. So, naamoy card list for ads. Kung naamoy nakita dito na murag new job posting, pwede niyo ibutang dira. Kung naamoy nakita dito na possible client, potential clients, pwede niyo ibutang as list. So, the tip is murag how do you make sure na tanan nimuhang mabutang na ideas is makapture gyud. So, ayaw ka stuck sa idea na asa nga nga board mabutang. What if wala pa di siya board gyud na set board na mabutangan nimo siya. So, it's all right kay remember ang gusto nato ma-capture ang ideas. Dili ta mag-stop lang na ma-organize pa ta ani ana. Capture ideas and then let's organize them later. Para kung naan na mo tayo mag-organize, mas dali na lang because dili na mo mag-search og ideas. Naana dito tanang ideas, kamo na mag-organize. Then ang search feature man good, it's very useful if for example naamoy bag-o lang new post. Goes siya sa kani. Remember nimo tong atong gibutang ganina lang kani sa new post. So kung di nimo ma-remember asa man to na ako nabutang. Wala hindi na ako ma-remember asa nga list, asa na board, asa na workspace. Just a few keywords mubugawas na dayon sa search results. So bisan pag wala pa nimo siya na-organize, kung hatay na kag time, nagahay na kag oras ma-organize ang thoughts and ideas, mugawas siya sa search results. Pwede na nimo siya i-organize later on. So important lang yun, don't get stuck. Just put the ideas now. Rely on this powerful search bar later on. So some other tips kung para mas hapsay yun ang inyong second brain, always put links. Asa ninyo nakuha tong idea? Kung naamoy nabasahan sa Facebook, get the post link. Kung unsa tong URL sa taas, mo to imong ibutang. Kung namin nakita nga website na naganahan kaayo mo sa iyang design siguro, ibutang ang link. Tapos, put context. Mauna nitong distill sa code. Remember that? Kani siya i-capture ang ideas. Kung wala pa mo tayo mag-organize, just capture later on. Mag-organize ta. Pwede nang once a week, mag-organize ta ideas. Pero, mas dali ka maka-organize kung naakay notes. At least a few keywords about that note. Para, mabutang nimo siya sa correct keyboard, correct na board or workspace. Then later on, kung ganahan mo magsulat, maka-express mo ideas because your experience plus the new ideas are going to mix up. Then, set time to go back to your resources. Kani siya tong mga links. Like for example, katong akong mga gipang butang diri sa sales funnel nako na mga example kaning 4 pillars. So later on pwede na ko ni siya ma-incorporate kung magtudlo ko about ads. I have also incorporated this sa ako ang other business with my partner na ako ang nag-add sa ato. Local lang pud to. Tapos mao to siya kanang murag dapat na ay time later on nga
Kay usually mabisi na sa active projects, mabisi sa mga deadlines, mga content, calendars. So, important po na kung gusto ninyo magamit yun o gusto ang inyong second brain, mag-set yun mong time to go back to other resources that you put in this place, because that is one way of expanding your knowledge on things. So, usually ang notes na ibutang ninyo sa context is a few keywords. So, sa expression part, which is the last sa code, dito na ninyo expound. So, for example, I'll show you the blog na ako'y na-capture na idea from what's this? Kani, want to learn from the wala. Sorry. Kana. A lesson on online security. So, lately, murag na ay murag mga issue na kanang mga hack pud sila bisag wala sila online accounts ani ana. So, when I first put this info dito, murag nagbutang lang ko og outline, pero later on nagbutang na ko og mga details and references because I know I'd be able to share this in the future. And right now, it just sits here waiting for me to implement or for me to improve more. So that's the meaning of when going back to your resources, you put more notes. Murag you build more ideas around whatever it is that you've already written. Para whatever you share is already jam-packed. Dili lang siya bara-bara nagisulat. This is also the time to check any errors in spelling, any errors in your resources, ay mong sources. And then write freely. So ang kaningan nga tip is for when you first put the notes. Kay ako dili man good perfect dayon nga magsulat ko tanan ideas na ana dira. So ang importante lang mabutang lang nako daan like kani just now before the training nagbutang ko og this is for future reference kaning Inside Out. Recently nga ako nakatan-aw so murag na ko murag gamayng notes. So wala pa gyud siya human. Just a few lines. So later on I'll expound on that. Kani siya sa part na distill pa lang. Murag dili pa siya complete thought and this another mind-blowing experience na nabasahan lang nako somewhere. I'll expound on that later on as well. So murag this is my secret nga nung pirmi ko makabutang og either new videos up dali-dali, almost daily. Kung kinahanglan kung kintahin ako'y long periods of time na wala ako naka-post, nagyapon ko'y mabutang later on kung nag-decide ko mobalik because tanan akong ideas na ana dire. Dili na ko maglisod og hunahuna. Ang lisod na lang is implementation. Usually that's my problem. Kay tanan ideas na dire, nakakalista na, naka-explain na. Ang ano na lang time to like optimize my time to post more. Usually I've been doing that recently, so I'm thankful for myself for being more productive lately. So kato lang murag that's another problem manggod. This second brain will help you organize your thoughts. But if you don't work on actually implementing these things, masayang lang po. So dapat i-actively organize yourself, your life, whatever purposes you may need for the second brain to achieve, dapat gahinan yun siya mong oras. And kung ang purpose nimo is mahimong better freelancer, mahimong better copywriter, you have to use this tool very well. And take action daily. So, before we leave, naatay question. Live Q&A. Do you have any questions for me about what you have just learned? Ako sir, daghan. Okay. Wait lang. Naari tayo ubang guests. Can you just like show us what your names are? Hindi na ako magbasa inyong names. Naminaw lang yun sila.
Sige. Sige, murang nakalista si Joma og daghang questions. Go. Sa about gud sa Trello, sir. Pwede di ba ka makakuan, sir, maka-share o ganang board sa Trello, sir? Ba sir na Pwede. kay board. Ay, what do you mean ka nang i-share sa client or sa ubang tao? Ba sir kanang kuan mo, sir, ba mga learning materials. Tapos ibutang mo sa Trello while ga kuan mura gud siya og kuan, sir, ang concept niya mura kanang Google Drive nga makita na mo dito ang mga learning materials nimo para masuon pud na mo, sir, ang imong methods the way nimo gamiton ang Trello. Kay kami ang karon, sir, is naga-training pa what is the best project management tools nga gamiton. So if ever na ma-catch up na mo ang idea nimo, ang imong method sa pagbuhat sa Trello is much better. Siguro mas mapadali sa mo ang pagkat-on sa Trello kay dili man gyud siya it takes only 2 days nga makat-onan dayon siya. Nana siya, sir, na kay ipang-share dito nga mga learning materials. Baka Yes. So, the thing with Trello is you can also do that. Kaso, hintahay kani nga like kaning entire workspace kung naa kay gibutang dira na something, kung free lang imo account, ma-share gyud siya tanan. Kung i-click nimo ang share, tapos create a link, ma-share gyud siya sa tanan kang gusto nimo i-sharean. Pwede po ka mag-add og member. Kaso wala kay control sa makita niya. So I suggest kintahay maghimo mo sa Trello o workspace, create a board or create a workspace. Kang kanindot sa Trello, pwede po ka maghimo og create from template kanang whatever purpose it may be. Pero I suggest pwede nimo explore ang template or later on mag-create kag workspace from scratch. So for example, my resources, maghimo ka dira. Pwedeng marketing, tapos organize my learning materials. Tanan-tanan na imong ma-share dira na boards. Pwede ka mag-invite og tao or mag-share og link. So, mao na ang mahimong link sa invite. So, kung gusto ka, kintahay na kay i-share lang na certain areas sa imuhang workspace, don't share the entire workspace, share a certain board. So, sa freelancing my DC, for example, I have 10 boards. I just want to share this particular board to a certain person or a certain client. Mao lang akong i-share. Dili tanan. Kay para dili na makita tanan nimong secrets. Kay okay. kung free man gud ang imong Trello, wala kay way to organize na ikaw lang admin, ikaw mag-restrict ka og access, wala ingato. I've been using Trello for years pero I didn't have the need to do that because kung kinahanglan ko mag-share sa client, kintahay na onboarding, kanilang maghimo ko bagong workspace. Ana. So, Okay, sir, na kuha na nako, sir, na gets na nako. I think ang advantage lang ka sa paid Trello is kato, naa kay unlimited boards kung maghimo kag workspace, dili lang siya limited sa 10, and then ay mga automations and maka-restrict ka sa access. Pwede ka mahimong admin. So kung kintahay gusto nimo na watcher lang ang tao, di siya maka-edit, pwede na sa mga paid. Okay. Unta na tubag to. Yung question. Okay na, sir. Yes, sir, natubag yun, sir. Murag concept pud gamay ang mura siya pagka kay syempre basic naman ako na balance, sir. Mura siya ganang na siya concept sa Google Drive. Mas dali actually si Google Drive kay pwede po ka magutang dito mga notes and I actually like Google Drive as well. Kuan lang good, wala namang good siya timer, wala siya date. Kani ma-schedule na ko siya dapat ani nga time. So that's what I like about project management tools kay naa ato. Ganun, sir, ma-manage yun siya tapos ma-organize. Pero kung gusto jud ka na kanang automated yun imong schedule, maggamit gyud kag either Meta Business na planner or kaning external nga social media tool na scheduler.
Pero usually kung Facebook, Instagram, ma-schedule man nimo within Facebook kung na kay page. Mahatag lang si client sa imo og access sa iyang page. Tapos naa nay ginatawag nato nga murag what you call this? Anang business page na atong business tama. Businessfacebook.com. Murag Meta Business Suite mo itong tawag. So this is the back end of my page. So pwede ka dira mag planner, content, pwede ka mag schedule, mag-mentions, makita nimong insights sa page, all the inbox messages, pwede po dira. Kung naamoy ads, pwede dira. Tumoto. I just really like the PM tools because ma-organize siya accordingly. And murag deadlines. But Google Drive is also very powerful. I usually also rely with Google Drive sa tanang content. So, like kani makita ninyo kanang mga building your second brain, na dira ang training for kaning DST, makita ninyo dira. And whatever kanang mga free resources na akong gipanghatag sa course na po dira. So mo to. Any more questions kay Miss Grace? And sa atong live guest. Yes, ma'am. Sir Coach. Kanang aside sa Trello, sir, napay uban na like if you are kanang diba mag-pick na copywriter ay about dun sa Trello, sir, kanang wala man ay ko ano, wala man ay murag for example sa Google Drive man good kay pag imuhang Google kay gamay na lag space, diba naman ay bayad sa Trello, sir, wala, sir, like Wala. wala. Wala yung Linggo. limit. Tapos, ang ganahan ako sa Trello kay Kintahay. Sa kuan man god sa Google, himo pa kag new file, no? Oh, yes, So, sir. ang kani dire, isa lang ka click, mabutang nakadayon dito sa add card. Pwede na ka magbutang dito Kintahay, blog post. Wala na limit, dito kag sulat dito na. Wala na new doc. Nahimo na nimo ang bag-ong card nimo. Tanang ideas na ana dira save. Pwede pa ka mag-comment kung na kay additional things to do. And kanin pwede ka mag-label, Kintahay, launch na ba, in development, on pause, ongoing. Tapos pwede ka magbutang og checklist kung sa bang mga dapat buhaton para mahuman ni nga post. Siya yung mga power ups gani. For example kani. Pwede mo mag-add og mga fields, just explore. Libre lang ang Trello and wala siya limit sa mga actually mga mabutang. So I really like Trello. This is one thing na di gid ako walaon ever. So sabay in tandem siya sa Google Drive. Although na-experience man ako si Google Drive na nag-hit na. So nag-subscribe na lang yung extra. Ano naman siguro kaning makaya naman yata kung naamoy extra money, 89 pesos lang ang monthly. Maka 100 gigabytes na mo na worth sa Google Drive. Kung mag-undang man gud og accept inyong Gmail pag mapuno na, di ba? So kana dugay na kay gagamit aning Gmail, so puno na gyud akong inbox, kinahanglan na gyud either mang-delete ko og mga emails or mag-increase og storage. So, auto. Ano kanindot pa jud sa mga project managers sir no, like Trello, Asana is pag gusto ka balikan nimo ang mga thoughts or idea na nalista kay organize kayo siya, murag i-scan lang nimo ana ay dara siya. Tapos Yes. click lang nimo then makita na dito kung unsa imong gipangbutang, unsa siya nga resources. Kita na nimo dito ang mga links, imong gipangsulat, notes ana. Unlike sa Google Drive na medyo kuan siya kay
Medyo Ano? ay naam siya Mm. search drive. Pero ang mas nindot man gud sir is kanang scan lang sir ba to. Kita lang nimo dayon. Kay Google Drive mag-stop siya sa file name. Kaning mga project management tools maghatag siya context tanan-tanan. Example, usa to atong bagong gibutang. Mag-research ko og blog post kato atong bagong gibutang kanina. So makita na dayon dira kato atong manggipang butang. Pwede pa ka mag-advanced search. Mag-filter ka. Kanang nabutang na ako last 24 hours, last week, last month, last year. I-filter nimo per board. Kano saan update, basing nag-update ka ganina lang. I-describe nimo kung naka-starred pa siya. Very robust ilang filtering system. Isag unsa pa na project management tool imong gamiton. So kung makaangay mo kang Trello, it's really nice. I highly recommend it. Any more questions, guys? Before ta mag-end kay basing mga on pa ning uban. Si Sir Lemuel na bago. I'm not sure what time siya sulod, but hi, welcome. Basing na may questions. Ay, kinsa ting chat. Kinsa ning nagka-nice ni Trello. I actually really like Notions. Bago lang po ko naka-experience kay Notion last year because ang akong new client din. Hi, Che. Ang akong new client din is nakadepende sila sa ClickUp plus Notion. Na-realize na ako na nindot kay si Notion because what I cannot do in Trello is kaning mga kabalo mo ng Wikipedia style na murag naka-wiki style ang information. I couldn't do that in Trello. Ang kanindot kay Notion is mahimo nimo siya og murag directory ba? In such a manner nga murag one click na lang didto naanay basta kanang kung naka-experience mo og Wikipedia, mura siya og mura na siya resources tree diri sa kilid na murag i-click lang nimo tapos mabutang na ka didto na page. I really like that presentation. Gamit siya kaayo for SOP. Magamit nimo siya. Kintahay na amoy i-build na system for a client and then gusto mo na mauni siya ang ginagamit for all the tasks for all the members mao ginilang sundon dali ra kayo ang presentation sa ideas and ano siya murag aesthetic pwede mo siya i-design na siya yung mga images so now I've been exploring Notion ga-create pug ko og ideas ito nga pwedeng mahimong i-share as resources. Free po na siya, sir. Free po ang Notion, by the way. Ang limit lang ni Notion as far as I remember is kanang kung mag-invite mong tao. Pero pwede man mo mag-share og links na for free po na kanang public access. So same lang po with Trello, i-waste lang ninyo na ang inyong i-share is kanilang dilitaman para dili ma-share tanan. Tapos napod si Notion ang only limit is kung magdagdag mong team members. So murag 10 lang ang free. Pero I think kung gamiton lang ninyo for personal, magamit lang ninyo ang Notion. Wala siya limit po na kung unsa kadaghan imong ibutang dito. Pwede bisag unsa kadaghan imong ibutang sa Notion. Di siya maguba, di siya mag-undang og accept sa imong ideas. So that's really nice. Very generous po na siya nga part sa mga project management tools. Even kaning Asana, nakatry po ko Asana for so long. Free po siya. Ang limit lang dito is mga tao na imong ipangbutang. So, ako ang masuggest, try them all. Kung asa mo makaangay, okay ra. Dito mo, magstay mo dito. As long as you feel good about that tool. That's important, manggod. I highly value something that I'm happy with. Kung dili ko happy ani, undang na to ni oy.
Anong padayon mo nato ning mag-uol man ta. So dapat ma-happy pud ta sa atong ginabuhat. Any more questions? 1 to 2 na lang. Kung wala na gyud, okay naman ta maundang pod. Naatay recording ani, I'll actually post this in barangay. Kung naa mo dito sa barangay, I'll post this there tonight. If nag-worry mo, wala mo nakasugod. I can show it there. Ano to, ma'am? Ay, naputol yung thought. Kung napon may questions additional, pwede man po mo mag-comment sa mahimong recording. Magtaas-taas mo yung type ni Lemuel. Maghulat siguro ta. Wala pa siya nahuman siyang thoughts. Diri sa Skype, sir, ibutang po mo na siya diri, sir. Naani, kung member mo sa kaninga group, automatic ang recording ani mabutang diri sa Skype. So kung katong for the benefit of sa mga wala naka-join diri, pero student sa DST, pwede dito ibutang nato sa exclusive barangay hall. Diba? I like Notion. Ganahan ko dito kay mura og tanan akong mga stories kay gasulat-sulat pug ko kanang medyo kanang about manga. Hunahuna ako mga manga-manga, mga anime. Sulit ko kakuha. Dito na ako ginabutang. Mga outside work kanang kalingawan lang nako og sulat-sulat. Para dili di lang puro work ato ang ginabuhat. Okay. Thank you very much. Kung wala na tay questions, daghang salamat sa pag-anhi. Ay, sir, last na lang, sir. Karon Okay. pa nagkuha. Ako question. Sir, kanang sa mga ideas ganina imong na sample. Syempre matamang gid mo no. Sa every idea sa imong sulod sa imong ito, di ba? Kuan maka sa Trello, and sometimes malimutan, sometimes not. Okay. Sir, kay kadang pag for example, wala gid kay sa imong ideas lang niya. Wala namura lang siya fictional pod, wala kay links. Wala sa ikuan, di ba sir? Pwede. Pwede like say Wattpad like Oo. nanakuan. Pwede okay sir. Lang. Don't limit yourself sa kanang walay links kay syempre ato ang ideas pwede either nakita nato outside or nahunahunaan nato internally. So, kung kana siya nga idea gusto ka mabalikan unya pero busy pa ka karon, ibutang diya para ma-explore nimo later. Hindi ka makalimot. Okay sir, thank you. Tapos kung naa na kay time, butangan nimong extra research, diya na ka mag-build og links na maka-relate pug atong idea basin na kay na inspiring story, ana kay na hunahunaan pero naa nay laing nakabutang pud sa ubang mga Wattpad stories or boards. So, depende sa imo. So, don't limit yourself katong nga lang mga links na imo makita. Pwede pud na internal nimo na hunahunaan. Daghan man pud na kanang makaisip ka og something while galaba ka, while galuto, or basta gabuhat kag something sa balay. Tas nahuna-hunaan nimo. Adto ka dayon sa imong note-taking app. Much better siya kaysa ganahan man pug og paper, note and paper. Kaso ang problema man gud ana Yes, sir. is mapapa na siya kadugayan, kanang maguba ba. Unlike sa digital, dali ra pug kayong i-control F. Di ba? So dili ka maglisod og pangita. I really like the notes because kung mag-notes man gud ka, maka-focus imong mind. Gusto jud kag focus, wala kay distractions, try og sulat ka ng hand and paper. Tapos ballpen kay maka-focus gud imong mind. Dili ka makahunahunag lain kay kasulat gid ka. Okay na Wala sir. mo naka-focus. Pero kung gusto ka na forever imong idea, digital gyud ta. This is the way to go. Wala na gyud lain. Akong ginabuhat, sir, is both. Pwede pod. Note Nice. taking tapos digital, okay.
nakanindutan mo gud ako sa notes sir is sige mo brown out diri sa mga sir niya ini mo brown out wala kuan ba wala kay kuryente wala kay access sa digital ni mga second brain sa notebook o gatanaw Ito, so tama po, tama. so gi-take advantage na nako ang negative side sa brownout wala na ko kayo gireklamo anabit ako yung note diri na lang ako basahon mo na pag kuan sir pag magtanaw og video ka ng 30 minutes to 40 minutes na video mahuman ako na siya is 2 hours kay sige ko gasulat ana kay gina-train po na ako ang sarili sir nga pag naay ka storya is mag-take note jud ko kay makuan man gud nila sir murag ma-notice nila ba nga nag-pay attention jud ka sa ilahang nagastorya sila kay ga-note man ka mao na pud akong idea sir ako nga okay pud kay mao na ako na experience previous work nako. Nice. Ang sunod daw nimo paliton is genset na daw para bisag brown out. Sige. Anyway, thank you very much guys sa mga questions and for actively listening. For every question, may mahunahon after ani, pwede naman pod mo mag-comment sa DST barangay. For more na learnings, daghan pa tang mga webinars sunod. So, unta maka-join pa mo. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir.